Everything has been ready, and the time has come for the main event. Kamagayan, Pirilos, Karkar City, bakbakan na! Team Dumanog will go against Team Consolation. This game is presented to you by Janlet Nabua Promotion, sponsored by Ma'am Maricel and Boss Tony Pasa Team ko. Okay, game 1 of Division 3. Side out. Bola sa Team Dumanog. Service yun Nonil. Cedric, let it fly. Answered by Beverly. Kuha pa Nonil. Ay, gikabot. Lah, medyo muntikan na si Nonil, mga birds. Nonil again, overhead. Answered by Alex Dudun sa kuha na. Nagkaputo ka na. Early and the ball game. Alex Dudun sa po. Wala, pour it on. Beverly. Pour it on. Answered by, isip lang muna si Tonton, Kaban. Overhead shot! Perfect! Galing ni Ronel! Ono 0 na, ono 0 sa atong game 1. Team Dumanog draws first blood. Kini, Paradus. Bang! Full throttle na! Inside again! 2-0, 2-0. 2-0 in favor of Team Dumanog. Here comes Nunil para Tris. Beverly, defending Team Dumanog. Janet, let it fly. Binumpa sa iri ni Cedric. Wa madut ni. Gimukbang lang ni Nunil. Para Nunil. Tonton. Ayay kini. Inside. Inside the box, side out. 2-0 in favor of Team Consolation. Out, Dumanog. Servisyo. Alex Dudong Sapo. Tonton, Colonel. Isip mula muna. When? Ono dos. Ono dos. Shout out there sa mga taga Basak, Gihulngan, Negros. Gikan ni Yad Casinillo. Servisyo para dos. Para igualis. Nonel, firing. Answer by Tonton. Nonel again. Let it fly. Tonton. Wana. Loaded shot coming from Tonton Kaban. Nonel, quick toss. Wow! Perfect shot. Side out. Dos ono mga words. Ang atong score. In favor of Team Dumanog. Here comes Batang Maylaban. Bibi Orly. Bibi Orly. Firing. Nonel amak na. Janet defending. Owen. Tris. Ono. Dalawang puntos ang kalamangan sa Team Dumanog. Servisyo Bibi Nonel from overhead. Answered by Alex Dudun Sapo. Out of the box. 4-1. 3-point lead in favor of Team Dumanog. 3 puntos ang lamang. Nonel. Wow! Ang ganda ng tirada ni Nonel. 5-1. 4 na puntos ang kalamangan. Labang Team Consolation. Kuha pa. Bang! Lugaw na dipinsa. Gibuna lang Nonel. Nakatungkol si Cedric. Ayay ka niya. Nakabaw si Tonton. Paksit ang overhead. Ono 5, side out ka. Bola sa Team Lasyon. Wana, intense ball game na mga boards. Game 1 pa ta sa ato ang main event pagpagan. Service to Cedric. Nonel. Alex Dudun sa post. Nonel again. Wana. Mutins reading bounce. Janet, let it fly. Corner shot. Kuha pa ni Dudong Alex. Lakad niya. Nonel. Sabit. Sumablay si Nonel. 2-5 na. 2-5. The lead is cut down to 3. 3 puntos na lang. Nonel. Ayay, Cedric. Bang! Bugsok teorok. Gipunan na Alex Dudong sa po. Lakad niya. Nagkaputo ka na. Ball.
5-2. Double. 5-2 sa 5-2. Here comes John Lip, the team lifter. Baby Ole, what a shot! Baby Ole, countered by Tonton. Alex dudong sa po. Pinumpa sa area ni John Lip. Out of the box. 2-5 yapon. 2-5 lang yapon, 2-5. 3 puntos ang kalamangan sa Team Dumanhong. Kiliservisyo Tonton para Tris. Nonil, Tonton. Bukot ang maral, side out. 5-2 yapon. 5-2 sa 5-2. Servisyo Nonil. Ayay, overhead Nonil, kuha. Alex dulu sa po, pasada sa isa. Way kumpiyansa. Kuha pa, Bibirli. Lah, bang! Binumba na ni Janlit. Owen, baliktad. Size. Ladan. Size dos. Size dos. 4.8 in favor of Team Dumanhong. This halftime is brought to you by Kananan ni Maria, located at Kansuhong Talisay along East RP Road. Kung gigutom mo sa inyong day atol diya sa inyong diya sa East RP Road, drop by mo diya sa Kananan ni Maria. Lamian ang ilang mga putahe diya. Na diya ang balbakua, kutsiro, na diya ang litson kawali o ang karkar litson. Don't forget, drop by mo diya sa Kananan ni Maria. Alex dulu sa po, short, sayang tira. Side out. Size goes lang yapon atong score. Lamang ang Team Dumanhong. Ayay, drop shot, kuha pa, kamang ni Cedric, overhead. Owen. Babay Sunton. City dos. Service of Bibiole. Bibiole again. Kuha pa ni Tonton. Wala, struggling ni Bibiole. Bunda kang Tonton. Impas. Atong score. 2. City. Servicio Cedric. Juanonel. Tonton. Yay! Double barrel attack. Tonton again. Wasak si Nonel. 3 City. Servicio Cedric. Para 4 ni. Inside kayo. Cedric. Saggang ni Bibiole. Oh, bot. 4 City. 3 puntos na lang ang kalamangan. Tinapyasan sa Team Konsolasyon. Tonton, answer by Janlit. Alex dudong sa po. To the rescue. Good defense shown by Team Lasyon. Team Dumanhong bombing the defense. Giba si Tonton. 4 City. Bola sa Team Dumanhong. Ay, bola. Okay, yung summary. Nahilo kang bola? O atong score. Ilan na boss? 4 City. Labaw ang Team Dumanhong sa atong game 1. 4 City ha. Bola ganun na. Bola na. Siguran bera. Double. Ilang gamit dyan double na. Siguran lang. La, servisyo Janlit. Bibiole. Owen. 8 8-4. 4. Last score na ang Team Dumanhong sa game 1.
Servisyo, Janip. Wen! 9-4. Antay mo sa atong 9-4. 9-4 na, 9-4. Servisyo Janip, last 3 na. Saul pa. Bundakan Janip. Sagang. Bang ni Balls. Bigil bumawi siya si Drake. 4-4. 4-4. Gis 4. Wen! Anay. 11. 4. Para daw. Para daw ang team Dumanog sa Game 1. Kini servisyo Yari. Si Drake wa pa. Bibiole Pitus. Sao dito doon. Gi. Kumbate. Para Bumbahi. Short ang tira ni Bibiole. 11 ha. Manugal. Hilog man. 11. Kila na boss? 4. Servisyo. Tonton. Bibiole. Tonton again. 3 shot combination. Bibiole. Bang! Para. Ibato na sila sa ating konsolasyon. Yay, gipagupad ang drone. Corner. Side out. Okay, bola sa ating Dumanog. 4. Kick para daw. Servisyo Lunel. Bang! Gimbal. Milahog sa Game 1 ang team Dumanog against team Lasyon. Coming up next, Game 2.